and Utkala Bhata They, जय जगन्नाथ। नमस्कार, मोर ना समर दास। मो घरे ओडिशा अनुगुलरू अच्छी अनुगुलरू मोर जेजा जेजी रहे भुवनेश्वर टेम्पल मते भल लगे। नमस्कार, मो ना है वंचिका पाड़ी। मु ऑकलैंड रोची। मु बालेश्वर अच्छी। मते खाइबा पाई रसगुल्ला छेनापोड़ा भल लगे। मोर फेवरेट फेस्टिवल्स है दीपावली और रज। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं दिवाली ऑकलैंड रहे ओडिशा राउरकेला रहे। मत बहुत 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 भल लगे पिठा मटर तरकारी खाइबा पाई। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं दिशांबी ऑकलैंड रहे ओडिशा राउरकेला अच्छी। हम पैदा पियासे थी जुहार। मो ना है साइंस ना पार्क आइटा है नितिक्षा ना पार्क। आमे ऑकलैंड नो कहूँ। आमर गाँ है लच्छीपुर सोनपुर जिला। आमर आगे चालबरा चोखा पिठा और रसबरा बहुत फेमस। माँ सुरेश समस्त को भल से रखिथा। जुहार। जय जगन्नाथ। मु देवांशु मिश्र। मु रहे न्यूजीलैंड रो ऑकलैंड रे एवं मो जन्मस्थान ओडिशा रो भुवनेश्वर। मु भल पाए मो ओडिशा को, मो ओडिया माटीर पानी पवन एवं शब्दर मूर्छना को। मु भल पाए आम ओडिया माटीर संगीत को, जो संगीत आनी दिए अनन्य स्वर सुर लय ताल सम्मेलन आम ओडिया संगीत। उत्कलिया कला को भल पाउथुआ मु जणे कोनी कलाकारटिए। वंदे उत्कल जननी। नमस्कार, मोर ना तपस्या। मु एबे रहुची रेमियोर ऑकलैंड रे। मु अनंतपुर बालेश्वर ओडिशा भी आसीची। आ मोर सब टू फेवरेट प्लेस मोर इंडिया रे मोर मामा गाँ कहीं हेठी मोर सब कजन्स अछंती। आ हेठी बहुत बढ़िया बढ़िया खाइबा खाइया को मिले। आ हेटा होची माछ तरकारी ता संगरे अचार। हेटा मोर फेवरेट। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, मोरो नाम अंकित मिश्रा। मोते 12 वर्ष हेला। मोरो जन्म स्थान ऑकलैंड न्यूजीलैंड। मोरो बापा ओ माँ ब्रह्मपुर ओडिशा रो। मु भर्तमा अष्टम क्लास रे पढ़ुची। मोते भजन संगीत बहुत भलो लागे। मु जने ओडिया एतिपाई मु बहुत गर्वित। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सांग माने मु शिशु उत्पन्न मिश्र। मु रहे न्यूजीलैंड ऑकलैंड एवं मो जन्मस्थान ओडिशा भुवनेश्वर रे। मु भल पाए मो ओडिया माटी को, मो ओडिया माटीर स्वाक्षर को अवगाहन करथुवा ओडिसी नृत्य को। हेले मु कहीं अवगुंठनवादी नर्तकी पादर सुंदर लास्यता एवं छंद पद्धतारे जे कि विमोहित और विस्मित जहाँ विश्व दरबार में सृष्टि करछि एक अनन्य प्रतिभार निदर्शन। सेथिपाई तो उत्कृष्ट कलादेश मो उत्कल। वंदे उत्कल जननी। कियोरा नमस्कार। मु प्रेम पात्र। मु रहे टिमुरु न्यूजीलैंड रे। मोर जन्मस्थान ओडिशा पाटनागढ़। गोटे मोर फेवरेट प्लेस पाटनागढ़ रे हैला हरिशंकर टेम्पल। ए टेम्पल टा मेनली सीनरी पाए जना हुए। गोटे स्ट्रीम थाए, गोटे ग्रेनाइट बेड ऊपर फ्लो करी ना जाए। इट्स आल्सो अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। टुडे आई विल बी प्लेइंग वंदे उत्कल जननी for you all, and this is a special occasion because of Utkala Divas. Namaskar. आज्ञा नमस्कार। मो ना रेम। मो न्यूजीलैंड रे ऑकलैंड रे जन्म होइछि। मो बापा ब्रह्मपुर आ मो माँ बालेश्वर अंचल। उत्कल दिवस विषय मु टिके जानिछि।
ଏଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏଦିନ ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଟା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ସ ଦିନରେ। ଖାଇବାରେ ମୋତେ ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ ସବୁ ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସହରରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ସୀମା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ରହୁଛି। ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ପୁରା ଦୁନିଆ ସାରା ଫେମସ୍। ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ, ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ରସଗୋଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ଆଈକୁ କହେ ମାଛ ହଳଦୀ ପାଣି ଦିଅ। ମୋତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗେ। ରଥଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ କଲରଫୁଲ୍ ଶାଢ଼ୀ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଆୟୁଷୀ ବେହେରା। ମୋର ଜନ୍ମ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଇଛି। ମୋ ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ବରହମପୁର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦିନକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜାଗା। ମୋତେ ରଜ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଖାଇବା ହେଲା ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ପଖାଳ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଭବ୍ୟ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେଲିଂଟନ୍ ସିଟିରେ ରହୁଛି ଆଉ ସେଠି ଜନସନଭିଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି କ୍ଲାସ୍ 5ରେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଆଉ ସେଟାକୁ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି ବି କହନ୍ତି ବିକଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 500 ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫୁଡ୍ ଖାଇଛି ସେଇଠି, ସେଟା ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ମାଲପୁଆ, ଦହିବରା, ଆଲୁଦମ ଆଉ ସୁଜି କାକରା। ଆଉ ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁକୁ ବି ଯାଇଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବାର୍ଡସ୍ ଦେଖିଲି, ଆନିମଲ୍ସ ଦେଖିଲି ଆଉ ବି ଆନିମଲ୍ସ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀ ବିଚ୍କୁ ବି ଯାଇଛି। ସେଠି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ବି ଦେଖିଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ବି ଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ। ମୁଁ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବି ଫୁଡ୍ ସିଟି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଖାଇବାର ଅପସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳିବ। ଏଠିର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉପମା ଆଉ ତରକାରୀ। ତା ଛଡା ପାଣିପୁରୀ, ଗୋଲଗପ୍ପା, ବହୁତ ସାରା ଏଇଟା ଚାଉମିନ, କେବାବ, ମିଠା, କାକରା ପିଠା ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ମିକ୍ସଚର ବି ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବାର। ଆଗେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାର୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ରାତିରେ ଦେଖିବାର, ଫାଉଣ୍ଟେନ ଶୋ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିବାର ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ITI କଲେଜ ରାତିରେ ବି ଦେଖିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ। ସେଠି ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ଥିବ, ଗୀତା, ଜିରାଫ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲିଙ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଏସିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରାପ ମେଟେରିଆଲ ପାର୍କ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଲି ଦେଲେ ଏବେ ସୋଭେନିୟର କିଣିବା। ଏବେ କଣ କିଣିବା? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଟ ଶାଢୀ କିଣିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବି ରେଶମ ସିଟି ବି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାଟ ଶାଢୀ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆଉ ଦେଶରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଦ୍ର और बलभद्र रे पिता है। धन्यवाद।